আসো খেলবো, খেলা হবে। বলেন কি? হ্যালো সেটা ভাঙ্গা বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আবারও চলে এলাম তোমাদের মাঝে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো চলেন বেশি গাড় পাকামি না করে শুরু করা যাক। বরাবরের মতো এবারও 18 বছরের নিচে যে সোনামণিরা আছো তারা দয়া করে ভিডিওটি স্ক্রিপ্ট করে চলে যাও। এইডা কিরে ভাই, তুই এত লুচ্চা কেন? তোর ঘরে কি নাই মানে মা বোন? মোটামুটি শরীরে একটা ভাব আইছে না? নেক্সট। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। नेक्स्ट। वाह क्या सीन है। नेक्स्ट। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। नेक्स्ट। नेक्स्ट। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर। तुमको रखूंगा दिल में बसा के, मेरी धड़कन तुम हो, देखूंगा। तू आ गया क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ভিডিওটা আজকের মতো এ পর্যন্তই। আবারও দেখা হবে নতুন কোন সেটা ভাঙ্গা ভিডিও নিয়ে, এবং ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না।